Predator Luraye Shanema Swimian needed Yushan Saka Gauntagaro, she needs at some Yawawe. Tilowawe, Zmarie, Agata de Bensaya, video lyrico, synthesize Alpi Lazare, Zmarie, Predatigale, Saya Fishin, Yoshanego, Tita Durisura, Misia Lumetimauno, Biro, drama, Ashin, horror, Sare, Yosha Musa, Yasaregama, Saya Fishingo, Shiti de Tarit, Maria Predatigaro, the Taduri, Aduleve Tago, Yenedribaweno. Okay, Dini Magaro says soon a dreamer, Luza Amyaso, they ban Sagata Kupchete, Interstellar Yoshingo, Lilatia Mawe Pipare. A season Limasa Demi, Meswiga, Satara Die, Salo Shawaya, Tanya Regoma, Samyo Jishulresena, a Kuwait Maria Teneligo, subscribe Lobio, Notibeligoda, Nepia, Nitalai Baroshe. Tisagagoro, Anaga Gabatie, Shadi Uju Pianle Lamune Atu, Yapia Lare Luyirita, Muto Mugo Utinire, Dystopian at Aninego, Viewport Harap Yapare. Biro, Ditinema, Fusus Look Kore, Asasa Shimitriga, along Shabania Pipi, Sabuiga Lim Pietono Vene, Gabamia, along Tauto Nibi Pipare. Data, Anaga Gabazima, Tautari, Incendiarine. Social media rega the Ishimitirobe, the Neptitoa, Blumio Sabuam Lesore, Sabu the Maribe, Lu and Nivarishe. Birogaba Tigale, Inga Zulumio, Demo Ninriga, Nisano, Decat Lanivare. The Tinga, Nasaye, Bilo Pikebure, Copagale, Jumlo Corret, Tapchetune, Marflo Corret, the Mediane Adu, Guelon Dabi Pite, Senie Pagane, Biancan Sabuigo, Locanivare. Tiniama, Mafka, Dumai Ekandringa, Saudria. South Singani, a Lulu Puta Murine, 2 Senate Demoni a Tango, Copago, Pia Gabiro, Throwinga, the Yates out in Zilowe, Matsepi Gabare. Dene Coparumida, so baseball Casabwega Apiama, Pomo Dami Biro, Ingo, Piaute Camaro, 2 Senate Piedrigo, Zondrigiabare. Aragaro, the Mipiedu, Muff a country ma, Pomam Hojet Pomonigo, Copaga, 3 Pumi Torabe Piparishe. Aina Magaro, Lua Santere, Suba Pomodriga, Dinia de Kugo, Piata Nire, Binary Godriman, Cobaruta Paga, Dishitavare. Binary Godrigo, Goadine Epsene, Pada Piaso Bianama, Cobaruga, Tusa Murigo, Shapwebo, Talake Tabare. Degero, Goadine Diniaga, Professor Brand Usaune, Secret NASA Facility Tibe Pipare. NASA Nene, Gawata Go Shapwebo, Tata, Lua Broads at Kugo, Saria Nizine Pipare. Professor Branga, Copago, Sidan to it anama, Wam hold to cook Bawang Nitane, Edigani descent at Tarigo, Silotare, Lazarus mission it Zango Lepiagevare, Dazamalo, Gawatu at the Drigo, Shapwime, Lazarus Naso, Mishima, Copa Nine, Agata, Shemo Pianet, Tansamo, Professor Brangani, down Sugevare. Aina Ingo Biaute Akama, the Mipiatu Mafka, Tumago, Quequamatabo, Moyobio Pagingo, down Sugere, Kangaro, Digego, Vanesia Camare. Biro Saudi Butania Gani, people at Moscow Driga, Stay Sure, Depe Pizzao, Mafgani, Mubio Shimpia Kevadire. Digero, Asuba Moscow Driga, Anaga Gani, Copaga, Lamponia Pipare. Predator Nene Shotalashe. Okay, Interstellar Yoshinga, Longe Natal Sale Conega, shouting it out. Predator Alone, Tibila Bilo Tamare. Dabame, Emyasuga, Mafia Akanego, Baduga, Moscow Dre, People Get Lestrane, Copaga, Blackure, Zadabi, Babia Dwale Sura, the machine Tawao. Jigane, video ma Edizango, Tiga Yodamaba. Black Holo Corret, Jonatire, Zadage, Pego, Shamless Rago, Batuma, Babionaimao. Dabame, Black Korea, Pierre, Mugo Sawana Guema, the Rain Saladre, Tania Pingaro, Satara Die, Lewat Sadrigo, Tende Tare, Shubabira, Pinyashiniga, Shunti Tataware. Tatame, Gobaga, Relativity Theory go, Quantum Meshima, Tedon Yame, Ega Woganigo, Shapibo, Black Horego, Santa Keraba, Yoshinema, Gobaga, Black Horego, Shaldwabi, Nasoma, Tesserello Corret, Niatakuma, Asanta Taware. Tesseraga, 4 dimension sheet near the Kupia, a single show by Saya, a shower to the Kupia Lulaswa, Telenai Mare. Dazan Copanine, a take out Tenego, Piantina B, 3 at the Misigo, the Rensakari, people 9 hour Pipare. Obama, Tesseratema, Baby Biro, Sida Zania Copaga, Lazarus Missione, Tratuabo, the Mipiatu, Moscow, no Sanine, a take out Tingo, Pianti Biro, Tugo, Shao, Dabibo, Stay Suret, Moscow, people like Dava. Biro NASA, Tana Zoje,
တင်နီယာပြောင်းမှတ်တွေကို binary code အနေနဲ့ပေးပို့တာကလည်း copper ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ tesseract တစ်ခုလုံးက Morse ရဲ့အခန်းနဲ့ချိတ်ဆက်တိစောက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့၎င်းရဲ့အချိန် data တွေအားလုံးကိုသိမ်းဆည်းထားတာပါ။ပိုပြီးရှင်းအောင်ပြောရရင်တော့ Morse အခန်းကအခြား dimension လောကနဲ့ 3 dimension လောကကို gravity အားနဲ့ဆက်သွယ်ပေးထားတယ်လို့တော့မှပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အာကာသအချိန်ကိုကျိုးကန်ချဲလဲနိုင်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုကမ္ဘာကြီးစီကိုပို့ပေးနိုင်ဖို့သူတို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲ။အဲ့နောက်မှာ copper ပေးပို့လိုက်တဲ့ quantum data တွေကိုအသုံးပြုပြီးကမ္ဘာကြီးရဲ့နောက်ဆုံး equation ကို Morse ကဖြည့်ရှင်းလိုက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Solar ကတော့လူသားတွေက3 dimension ကမ္ဘာကို4 dimension ရုပ်ဝတ္ထုလောကကြီးဖြစ်နေပြောင်းလဲလိုက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Tesseract ကပြက်ပြဲသွားက wormhole ရှိတဲ့စိတ်တန့်ကျိုးရဲ့အနာကို copper အနေနဲ့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ copper ကမ္ဘာကိုရောက်ရှိတဲ့အချိန်ကကမ္ဘာအချိန်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ copper ဟာအသက်100ကျော်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ copper ကကမ္ဘာကစထွက်စဉ်ချိန်ကပုံစံအတိုင်းပဲရှိနေသေးပြီးတော့10နှစ်အရွယ်ကျန်ခဲ့တဲ့သမီးဖြစ်သူ Morse ကတော့အသက်အရွယ်အလွန်ကြီးနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီသဘောတရားကိုမီလာဂျိုကြီးပေါ် copper တို့စဉ်သက်စင်မှာလဲပြည့်သက်တို့မြင်ရမှာပါ။ဒါဟာ gravity အားကြောင့်ဖြစ်တဲ့အချိန်လွဲချော်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ထဲမှာမြုပ်ကွက်အနေနဲ့ထည့်သွင်းထားတာကတော့သူတို့ဆိုတဲ့စကားလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ copper က task ကိုဘယ်ရောက်နေပြီလဲရေဒီယိုကနေမေးခဲ့ပြီးတော့ task ကငါ့ကိုသူတို့ကဲတင်ထားတယ်လို့ပြန်ပြီးပြောခဲ့တာကိုပြည့်သက်တို့သိထားမိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ပြီးတော့စီတန်ဂျိုနာက wormhole ကိုဘသူလာပြီးတော့ဖန်တီးထားတာလဲ Tesseract ကိုဘသူကတိစောက်ခဲ့တယ်လဲမိကုန်းတွေမှာသူတို့ဒေးဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုလည်းသုံးထားပါတယ်။သူတို့ဆိုတဲ့စကားရဲ့နောက်ွယ်ကအတိတ်ပဲကအခြား dimension လောကကအစစ်မြင့်ရှင်ကျေးမှုအဖွဲ့အစည်းတွေလားဒါမှမဟုတ်စူး theory အရကျမတို့ကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့ဂျိုသားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဆိုလိုသလားဒါကိုတော့ director Christopher Nolan တယောက်ပဲသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။